आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल आज रानीगंज थाना पहुंची। यहां पर उन्होंने रानीगंज थाना प्रभारी से मुलाकात की और उनके विधानसभा अंतर्गत नुपुर गांव की एक गृहवधू की मौत के मामले में थाना प्रभारी से बातचीत की। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा अंतर्गत नुपुर गांव में एक महिला की 1 महीने पहले शादी हुई थी। वह रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाली थी। उसकी शादी हुई थी नुपुर गांव में, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति, उनकी सास ससुर, महिला के देवर और देवरानी को गिरफ्तार किया है, लेकिन महिला की मौत की असली वजह विसेरा रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। विधायक ने कहा कि वह आज रानीगंज थाना प्रभारी से इसलिए मिलने आई है कि भले ही पुलिस ने प्राथमिक रूप से अपनी कार्रवाई की है, लेकिन वह इंसाफ चाहती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक जगहों पर तो महिलाओं के साथ अत्याचार होता ही है। अब महिलाएं घर में भी सुरक्षित रहे हैं। दहेज के लिए उनके साथ इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी ने इस तरह की कोई घटना को अंजाम दिया है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि यह एक नज़ीर बन सके। इसके उपरांत विधायक अग्निमित्रा पाल ने मृत महिला के मायके वालों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। আজকে রানীগঞ্জ থানাতে এসেছি কারণ আমার বিধানসভার মধ্যে পড়ে নুপুর গ্রাম। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে নুপুর গ্রামে। মেয়েটি রানীগঞ্জ বিধানসভা। তার মৃত্যু হয়েছে 1 মাস বিয়ের পরেই তার মৃত্যু হয়েছে। তার পরিবার ভাবছে যে এটাকে আশঙ্কা করছে এটা খুন করা হয়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। শ্বশুরবাড়ি কিছু টাকা পয়সা চেয়েছিল, তো সেটা নিয়ে তার মায়ের কাছেও গেছিলাম, পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি, তার ভাইও রয়েছে এবং বিষয়টি দেখা যাতে পরিবারটি বিচার পায়। এমনিতে সবাই অ্যারেস্টেড আছে, শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাই, ভাইয়ের বউ এবং স্বামী, 5 জনই অ্যারেস্টেড আছে। কিন্তু আমরা বিচার চাই। পোস্টমর্টম হয়েছে, ভিসেরা রিপোর্ট এখনো আসেনি। ভিসেরা রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে যে সুইসাইড না খুন করা হয়েছে। এই বিষয় নিয়েই বড়বাবুর কাছে কথা বলতে এসেছিলাম, যাতে উনি বিষয়টি দেখেন এবং পরিবারটা যাতে বিচার পায়। কারণ এখানে তো পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হতে পারে, কিন্তু মহিলাদের কোনো সুরক্ষা এখানে এসে রাস্তাঘাটে চললেও আক্রমণ আসছে। আবার বিয়ের পরেও এইসব ডাউরি বা দাহেজ বা যেটা বলে পণ, সেটা নিয়েও বিভিন্ন রকমের কেস আমরা দেখতে পাচ্ছি। শাস্তি দরকার। মানুষ যদি দেখে যে হ্যাঁ এরকম একটা কেসে শাস্তি হয়েছে, তাহলে মানুষ ভয় পাবে। এই ধরনের ক্রিমিনালস যারা খুন করে টাকার জন্য, মেয়েদের পুত্রবধূদের মেরে দেয়, তাদের একটা সচেতন হবে তারা। আমরা সেজন্যই বিচারের আশায় এখানে এসেছি, ওনাকে জানিয়েছি। উনি বলেছেন উনি পুরো সহযোগিতা করবেন। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।